Ano? Sleep ka na. Sleep ka na, Ash. Sleep na si Ash. Sleep na si Ash. Be. Babe. Langga. Sleep ka na, ha? Sleep ka na, ha? Sleep na, ha? Sleep na, baby. Sleep na si baby. Sleep ka na? Ha? Sleep na. Ha? Ay, buji. Sleep ka na. Hindi ka pa sleep, ha? Hindi pa na-sleep. Sleep ka na. Ha? Sleep na. Sleep ka na. Buji. Buju, kalbo. Kalbo, Ash. Ash, kalbo. Kalbo ka, kalbo. Lagaw ta kagina. Bagulang tabot halin lagaw. Bagulang kaabot halin lagaw si Ash. Na. Din kinapoy gid. Igda dayon kay kapoy gid. Na. Igda. Ay, igda kay nakapoy na. Hindi pa na mag-sleep. Na, hindi pa mag-sleep. Oo, hindi pa mag-sleep. Ay! Oy. Hindi pa mag-sleep ba? Sleep ka na, ay? Hindi pa sleep na? Ha? Ash. 3 times a day. Ash. Ay, ano na? Ano na ginagawa? Ay, may bird. Ayun na, ay bird. Gawin niyang bird. Puli ka na, bird. Gapon na. Matulog na si Ash. Mas-sleep na si Ash, ya. Hello, anay. Hello, Mami Jo. Hello. Hello, say hello kay Mami Jo. Ayun na. Mami Jo, hello. Hello. Mami Jo. Tita Wen, hello, Tita Wen. Hello, Tita Wen. Hello. Tita Mai pagid. Tita Mai, hello. Reister. Ay, Tita Cleo, hello. Hello. Ha? Hello kay Lula Mayo. Hey, Ash. Reister. Ash. Reister. Ma 4 months na ko sa December 8. Ma 4 months na ko. Big girl na ko. 4 months na ko sa December 8.